Ano, pansit. Biyain yan, ginawa nating pansit. Ay, guys. Ginawang pansit. Oh, di ba? Pansit na ang besin nyo. Ay siya. Like that. Philippine Indomie. Philippine, what's that? Philippine version. Philippine Indomie. Indomie Philippine. Oh, di ba ay Ate Aisha? Di ba? Ate Aisa. Kepel Indomie. Indomie pansit. Hello. Kain. Indomie lang ang ginawang pansit. Şu Smek, Mesto Kamomrek, Arpa Şiray, Ülkemize Hoca.